ጁሙዓ ቀን የታጠበ የሚያስገኘው ፋይዳና ጥቅም للجمعة جمعة لا جمعة نهن نيت الناس بو يتاتبه عاموس قدامي هور كم يتاتبه يبلت أي جمعة أن بعد أكلنا أنا عبد الله ابن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال دخل علي أبو قتادة أباتي متى دينجت وأنا أغتسل يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን እየታጠብኩኝ አባቴ መጣ ይላል ልጅ ነው እንደሚለው የጀናባ ተጥበት ነው እየታጠብክ ያለው ወይንስ ለጁሙዓ ነው አለኝ ቀኑም ጁሙዓ ነበርና قلت من جنابة የጀናባ ተጥበት ነው እየታጠብክ ያለው ታልኩት ምን አለ قال اعد غسلا تطبتህን ድገመው غسلا آخر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة جمعة كان يتاتب سو كان في طهارة من الجمعة كجمعة جمعة درس الله يطهر عن أجر ستوال إلى الجمعة الأخرى رواه الطبراني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ስለዚህ አሁን ጀናባ ያለበት ሰውዬ ጁሙዓ ጧት ታጥቦ ጀናባውን ታጥቦ ቢታጠብ ጁሙዓ አይገኝለትም ማለት አይደል በዛ ውስጥ ካትስ ሁለቱንም ባንድ ላደርገው ይችላል ግን ጁሙዓውን ታጥበህ ዝም ብሎ ደግሞ ጀናባውን ታጥበህ ሲጨርስ አንድ ዙር ደግሞ በላይ ላይ ውሃ ብታፈስ በጁሙዓ ንያ አጅሩ ይገኝልሃል ማለት ነው አለዛ ሁሉንም አንድ አይነይተው ሁሉንም ማውረድ ይችላል በራሱ ጀናባውን እንደገና ጁሙዓን ተጥበት አዳልቦ መታጠቡ ምን ያክል አጅር እንዳለው ወደፊት የሚመጣው ሐዲስ ኢንሻአላህ ለጊዜው ምን ይሆናል ለማንኛውም በእለተ ጁሙዓ ቀን መታጠብ ከጠጉሩ ስር ሳይቀር ኃጢያቱን استدلالا ጥርግ አድርጎ ያወጣል ጥቃቅን ኃጢያቶችን ያስምራል رواه الطبراني بإسناد